السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم انگلش سے اردو روزمرہ بول چال کے اہم جملے سیکھیں گے۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیوز کو ہماری، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، پچھلے ویڈیو میں ہم نے گروسری اسٹور کی لغت یعنی گروسری اسٹور ویکیبلری کے بارے میں ایک پروگرامی ویڈیو کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہم پیش کرتے ہیں، یعنی آج اس کا پارٹ 2 پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ اگین یہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی جو تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو آئیے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسے دودھ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو دودھ کہتے ہیں اور انگلش میں ملک۔ اردو میں دودھ اور انگلش میں ملک۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دہی کی تصویر ہے۔ اردو میں اس کو دہی کہتے ہیں اور انگلش میں یوگرٹ۔ یہ ایک نیم ٹھوس کھانا جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے، جو شامل بیکٹیریا کے ذریعے خمیر کیا جاتا ہے، اکثر میٹھا اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ یوگرٹ a semi-solid food prepared from milk fermented by added bacteria, often sweetened and flavored۔ دہی کو اردو میں دہی کہتے ہیں اور انگلش میں یوگرٹ کہتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے مکھن کہتے ہیں۔ مکھن اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو بٹر کہتے ہیں۔ مکھن ایک ہلکا پیلا خوردنی چکنائی والا مادہ جسے چرننگ کریم سے بنایا جاتا ہے اور روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ Butter is a pale yellow edible fatty substance made by churning cream and eaten with bread۔ اس تصویر میں آپ پنیر دیکھ رہے ہیں۔ پنیر کو انگلش میں چیز کہتے ہیں۔ پنیر دودھ کے دبائے ہوئے دہی سے تیار کردہ چیز کو پنیر کہتے ہیں۔ A cheese, a food made from pressed curds of milk۔ اس تصویر میں آپ گوشت دیکھ رہے ہیں۔ اردو میں اس کو گوشت کہتے ہیں، انگلش میں میٹ۔ گوشت یہ ایک جانور کا گوشت بطور خوراک جیسے بھیڑ، گائے، بکری، اونٹ وغیرہ کا ہوتا ہے۔ Meat, the flesh of an animals as food like sheep, cows, goat, camels۔ اس تصویر میں آپ گائے کا گوشت دیکھ رہے ہیں۔ گائے کے گوشت کو انگلش میں بیف کہتے ہیں۔ یہ گائے یا بیل کا گوشت بطور خوراک استعمال ہوتا ہے۔ بیف، the flesh of a cow or bull used as food۔ اس تصویر میں آپ مرغی کا گوشت دیکھ رہے ہیں۔ مرغی کے گوشت کو انگلش میں چکن کہتے ہیں۔ مرغی کا گوشت اور انڈے کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چکن، میٹ اینڈ ایگز آر یوزڈ ٹو ایٹ۔ مرغی کے گوشت کو اردو میں مرغی کا گوشت کہتے ہیں اور انگلش میں چکن کہتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ نمکین کے مختلف اقسام دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ نمکو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو انگلش میں اسنیکس کہتے ہیں۔ یہ کھانے کے درمیان کھانے کی تھوڑی مقدار ہے کہ یعنی کہ آپ کھانوں کے درمیان میں کسی وقت بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو۔ نمکین اس کو انگلش میں اسنیکس کہتے ہیں۔ A small amount of food eaten between meals۔ اس تصویر میں آپ مختلف اقسام کی کینڈی یعنی ٹافی کہتے ہیں۔ اس کو ہم اردو میں ٹافی بھی کہہ سکتے ہیں اور کینڈی بھی، اور انگلش میں اس کو کینڈی کہتے ہیں۔ یہ ایک کوٹنگ اور چینی کے شربت سے سیٹ کر کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ کینڈی ٹو پریزرو فروٹ، نٹس ایٹسٹرا بائی کوٹنگ اینڈ سیچوریٹنگ اٹ with sugar syrup۔
इस तस्वीर में आप बिस्कुट देख रहे हैं जिनको इंग्लिश में कुकीज़ कहते हैं। उर्दू में इसको बिस्किट कह सकते हैं और इंग्लिश में कुकीज़। रस, इसको इंग्लिश में जूस कहते हैं। आप उर्दू में शरबत भी कह सकते हैं और रस भी। फलों या सब्जियों से हासिल या उसमें मौजूद रस जो है इसको शरबत कहते हैं। जूस, the juice obtained from or present in fruit or vegetables। इस तस्वीर में आप चिप्स देख रहे हैं। इसको अमूमन चिप्स ही उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको चिप्स कहते हैं। ये आलू से बनाया जाता है। चिप्स, इट इज़ मेड फ्रॉम पोटैटोज। इस तस्वीर में आप सीरियल्स की मुख्तलिफ क़साम देख रहे हैं जिसको उर्दू में अनाज भी कहते हैं। ये एक अनाज जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गंदम या मकई वगैरह। इंग्लिश में इसको सीरियल कहते हैं। अ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड सच एज व्हीट, ओट्स और कॉर्न। इस तस्वीर में आप कूड़े का थैला देख रहे हैं। इसको इंग्लिश में गार्बेज बैग्स कहते हैं। इन कूड़े के थैलों में हम मुख्तलिफ़ किस्म के कूड़े डाल के फेंकते हैं। उर्दू में इसको कूड़े का थैला। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं नमक। उर्दू में इसको नमक कहते हैं और इंग्लिश में सॉल्ट। नमक एक सफ़ेद क्रिस्टल मादा जो समुद्री पानी को उसका ख़ास जायका देता है और उसे पकाने या खाने को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट, a white crystalline substance that gives seawater its characteristic taste and is used for seasoning or preserving food। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं टॉयलेट पेपर। ये बाथरूम के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में भी इसको टॉयलेट पेपर कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर बाथरूम पर्पस। इसको इंग्लिश में केन फूड कहते हैं। मुख्तलिफ टाइप के डब्बों में ये प्रिजर्व करते हैं। डब्बा बंद खाना तवील मुद्दती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। केन फूड इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। डब्बे वाला खाना इंग्लिश में केन फूड कहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म की फलियां हैं जिनको इंग्लिश में बीन्स कहते हैं। ये खूर्दनी बीज आम तौर पर गुर्दे की शक्ल का कुछ फलीदार पर्दों पर लंबी फलियों में उगता है। फलियां इंग्लिश में बीन्स। एंड ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के समुद्री ग़िज़ा जिसको इंग्लिश में सी फूड कहते हैं। शेलफिश और समुद्री मछली खाने के तौर पे काम करते हैं। समुद्री ग़िज़ा इंग्लिश में इसको सी फूड कहते हैं। शेलफिश एंड सी फिश सर्व एज फूड। इस तस्वीर में आप मछली देख रहे हैं। मछली जिसको इंग्लिश में फ़िश कहते हैं। मछली एक बेआज़ा सर्द खून वाला फ़कारी जानवर जिसमें गल और पंख हैं और मुकम्मल तौर पर ये पानी में रहते हैं। इस तस्वीर में आप झींगा देख रहे हैं जिसको इंग्लिश में श्रिम्प कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के झींगे होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। झींगा एक छोटा सा फ्री स्विमिंग क्रस्टेशियन जिसका लंबा जिस्म है आमतौर पर समुद्री और अक्सर खाने के लिए काटा जाता है। Shrimp, a small free-swimming crustacean with an elongated body, typically marine and frequently harvested for food। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एक चेक आउट करने का दिखा रहे हैं, यानी इसको देखो। ये एक नुक्ता जिस पर आप जब सामान की अदायगी सुपरमार्केट या दूसरे स्टोर में की जाती है इसको चेक आउट कहते हैं। A point at which goods are paid for in a supermarket or other store। इस तस्वीर में आप कागज़ी थैले देख रहे हैं। उर्दू में कागज़ी थैले और इंग्लिश में पेपर बैग्स कहते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ सामान लेकर आते हैं। उर्दू में कागज़ी थैले, इंग्लिश में पेपर बैग्स।
इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक बैग। उर्दू में इसको प्लास्टिक बैग, इंग्लिश में भी इसको प्लास्टिक बैग्स कहते हैं। ये एक तरह का प्लास्टिक का थैला ही होता है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के सामान लेके ग्रोसरी करते हैं, प्लास्टिक बैग्स। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आपने इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। शुक्रिया।